आखिर में अरबी क्लास के तलबा ने एक अरबी नशीद तैयार की है। अब मैं उस अरबी नशीद के लिए दावत देने जा रहा हूँ हाफिज़ मोहम्मद मास, हाफिज़ मोहम्मद हसन, हाफिज़ मोहम्मद अहमद और मोहम्मद बिन इकबाल। वो आएँ और हमें ये अपनी अरबी नशीद सुनाएं। या रसूलल्लाह व क़ुदवतना लन नदअल ग़र्ब युदन्निसुना लन नरदा अबदन ज़िल्लतना या रसूलल्लाह। या रसूलल्लाह व क़ुदवतना लन नदअल ग़र्ब युदन्निसुना लन नरदा अबदन ज़िल्लतना या रसूल سنحطم قيد ماسينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا يا رسول الله. رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق زدانا فبه ظهر الحق وبانا برسول الله. يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. لا ندري كيف تجرأتم فتماديتم بعداوتنا، لا ندري كيف تطرقتم لرسول الله. شلت أيد بتماديها قد حفرت قبرا يحويها فيما قد رسمت هادينا ورسول الله ورسول الله. وقلوب 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 أبدا لا تنسى، وقلوب أبدا لا تنسى من أصلحها فغدت ترسى. سمعهم عن سيد القوسى لرسول الله. يا غرب اعتبر بماضينا كم دسنا رؤوس أعادينا فسنمضي اليوم كما لرسول الله. يا غرب سيسطعكم نور قد أشرق فوق روابينا ليبقى الإسلام سدينا يا رسول الله يا رسول الله. يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا